ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቲያን ተዋልኩም ደቂ እግዚአብሔር አምላክ ወላዲተ አምላክ ናይ ቃል ኪዳን ውሉዳት ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ቁጥር 2 ከመቀኒኹም አሜን ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን ቅድም ከዚህ ተፈላለዩ ሃይማኖት ዶግማ ነገራት ዝለዓሉ ሕቶታት መልስና ሃብና መጽና አይና ተፈላለዩ መልስታት ህዝቡን እሱ ኢና ንቅጽለሉ ብፍላይ እንደገና ኣብ ሓውና አክሊሉ ልባሃል ሚዲያ ቫይራል ላውጸለሉ ሓደ ሓውና ኣሎ እሱ መሰረት ገርና ኢና መልስ ንህብ ናይ አክሊሉ ኃይለ ሚካኤል ዝባል ናይ ኤርትራዊ ኮይኑስ ሓውና ኣሎ ሚዲያ ብዙሕ ምኽሪ ዝህብ ኣብ ብፍላይ እንደገና ኣብ ምኽሪ መስለኒ ይከታተሉ ብልሓለፈ ብዙዎም ነገራት ልክዕ ከምኡ ከዚ እንደገና ዘቕረቦ ነይሩ ግርማይ ዝባል እዚ ትግርማይ ዝባል ዘቕርቦ ኣብቲ መደቡ ታዩ ካብ ቀንዕና እንዲርደኒ እዩ ግን እንድሕር ፈሊጦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እንድሕር ተረዲዎም ተሎ ይምለስ እዮም ኢለ ይኣምን ታዩ ዝብል ኣነ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ ይኣምን እየ ሃይማኖት ግን ኣይክተልን እዩ ዝብል እዚ ብዙሕ ግዜ እሱ እዩ ኣፍልጦ ለይብሉ ሰብ እዚኣ ና ፕሮቴስታንቲዝም ለመልዕሊት እያ ኣነ እምነት እምበር ሃይማኖት ይክተልን ዝብሉ እውን ኣለዉ እዮም ዘይምፍላጥ ብዙሕ እንድዩ ካብዚ ተሰአ ናይዙ መልስ ክንህብ ኢና መፂና ሃይማኖት ካብ ፈጣሪ ታይልፈል እዩ ብሱር ሃይማኖት ኣይ ማለት እዩ እንድሕር ስለዚ የተረዳእካ ሰብ ትካል እዩ ድርጅት እዩ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ኮይንካ ተቋሚ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ተጋጊኻ እሱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን እንዳው መፀዋወዓ ቤተ ክህነት ሃገረ ስብከት ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ላተባህለ ይፅዋዕ እሱ ስትራክቸር እዩ እሱ ሲስተም እዚ ትካሉ እዩ በስሩ ግን ሃይማኖት ማለት ታዩ ባዝ ብዝርዝር እሱ ኢና ንርኢ መምርስላይ አይ አምላክ ነን ይተልኒ ቱ ሓውና ግርማይ ልባል አይ አነ አምላክ የምልኽ የትጋግሓው ይተልንስ አይኔ አምላክ ተለዮ ና እስልምና ይውለንን ና ክርስቲያንና ክርስቶስ አይውለንን ታይዳ ፈጣሪ ከም ለለ ያምን እየ አይኔ ፈጣሪ ትለይፍለጥ ኣብ አቴንስ ግሪክ ንጳውሎስ ናብ አቴንስ ከተማ መስአቴስ ዘይፍለጥ አምላክ ኢሎምስ ናምልኽ ረኺዎ ልገርመካ ብክልተ ምክንያት እዩ ሰባት ዘይፍለጥ አምላክ ከምልኹ ልደልዩ ብሓደ ገጽ ዘይፍለጥ አምላክ ለምልኹ መንገዲ ለርዮም ሲኢኖም እዮም ኣብ ውሽጥናሲ አምላክ ልደሊ ልቦናኒና ኣብ ግሪክ ነበሩ ሰባት ገሊኦም አምላክ ስለልደልዩ ውሽጦም ተትክክለኛ አምላክ ኣይፈለጥዎን ኣይረኸውን ግን አምላክ ልደሊ ልቦናኒዮም ስለዚ ነቶም ከምኡ ለሎ ጳውሎስ ታይልዎም ኣብ ውሽጥኹም አምላክ ልደሊ ልቦና ከም ለለኩም ፈልጥ እየ ግን ነተትክክለኛ አምላክ ከሪኦኩም ኢሉ ሃይማኖት ገሊጹሎም ኣይነ ሃይማኖት ካብ ሰበይቲ ዝተወለደ ስጋ ለበሰ ናብዚ ዓለም እዚ አልመፀ ክርስቶስ ዝበሃል ኢሉ ሃይማኖት አድራሻ ገይሩ ፈጣሪ ሽሙ ይዎ ክርስቶስ ኢሉ አምታ ቤተ እምነት ይኽረኹ ኣብ ክርስትና ቤተ እምነት ኢሉ ነጊርዎም ጳውሎስ ሶ ነቶም ዘይፍለጥ አምላክ ለሎ ግን አምላክ ኣብ ዓለሻ ውሽጥ ዘለው ሰባት አዛ ሓውና ግርማይታ ነይሩ ንምንታይ ኣብ ዓለም ብዙሕ ሃይማኖት ሃልዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ሃይማኖት ለሃለ ብዙሕ ሰባት ኣብ ዓለምና ብሙሉእ ሰብ ሃይማኖት ውሽጡ ፈጣሪ ናይ ምድላይ ልቦና ኣሎ ስለዚ ተሓደ አምላክማ ከምዚ ይክርከብ ልኾን አምላክማ ከምዚ ይክርከብ ልኾን ኢሉ ተፈላለየ እምነት ኣሚኑ ኣብ ውሽጢ አምላክ ስለልደሊ ተፈላለየ እምነት ኣሚኑ ነቲ ሓቂ ከይረኽቦ ግን እንታይ ይብል ንግዚኡ ዘይፍለጥ አምላክ ኢሉ ናብ ክርስትና ከይኣቲ እሱ ለይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ተባታቲኑ ይተርፍ ሓደ ከምኡ ኣሎ ቶም ካልኦት ግን ዘይፍለጥ አምላክ ኣነ አምላክ ኣለኒ እዩ ግን ሃይማኖት ኣይከድን ዝብሉ ሰባት ናብ ቤተክርስትያን ኣይከድን ዝብሉ ሰባት ታኻልእቲ ካልኣይ ዝኾኑ እንታይ እዮም ንዋዕሎም እግዚአብሔር ሕጊ ክኾነሎም ለይደልዩ እግዚአብሔር እሲ ብመጽሓፍ ቅዱስና በታ ሃይማኖት ብዙእተ ብዙውፃ ክበሃል ለይደልዩ ሰባት ቀጥታ ለወቕዕዋ ነገር ታያ ኣነ ሃይማኖት የለኒ እዮም ልኻ ምክንያቱ ሃይማኖት ተሃልይዎም ራብሻ ክትመጽእያ ምክንያቱ ሃይማኖት ተሃልይዎም ብስርዓት እዮም ክኸዱ ደስ ክብሎም ተለው ካብ ጓንስተይቲ ይቁጠቡ ደስ ክብሎም ተለኻ ደስ ወሎም ጓንስተይቲ ከም ድላዮም ኮይኖም ክድቅሱ ከም ደስ ወሎም ከዓውዱ እንድሕር ደልዮም ኮይኖም ሃይማኖት ዝበሃል ሕጊ ዝበሃል ይተቕምጠለ ይብለካ ምክንያቱ ኣብ ደስ ወለ ሰዓት ክትሕሰቱ ኮይኑ ሕጊ ክህልዎ የብሉን ስለዚ ካብ ሕጊ ነፃ ክኾኑ ከም ድላዮም ኣብ ልጣዕሞም ግዜ እግዚአብሔር ከገልግሉ ንፈጣሪ ደስ ለብል ክሰርሑ ኣብ ልጣዕሞም ከዓ ደስ ወሎም ንክኾኑ ሃይማኖት ሕጊ ሓፁር ዝበሃል ኣይደልዩን ብመሰረቱ ግልጽ ክፍለጥ ዘለዎ ሰብ ሃይማኖት ዘይብሉ ሰብ ኣይድሕንን እምነት ኣለኒ ኢሉ ሃይማኖት ዘይብሉ ሰብ ኣይድሕንን ንምንታይ ተተሃይሉ እምነት ማለት ሓደ ሰብ ንፈጣሪ ለሎ ርድኢት እዩ
ግርማይ ንበል ኣክሊሉ ንበል ኣንበል ዝኾነ ይኹን ሰብ እምነት ኣለካ ረባተለ ኣብ እምነት ኣብ ፈጣሪ ኣለካ እምነት እዩ ብሓፈሻ ፈጣሪ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ማእን ጽቡቕ ክሰርሕ ተለኻ ፈጣሪ ትዝናበለካ ዲኻ ትሰርሕ ማለት እያ እዛ እምነት ሃይማኖት ማለት ከታይ ማለት ተባሂሉ ናይቶም ምእመናን እምነት ዘሎ ፈጣሪ ዝሓስዎ ብእምነቶም ዝሓስዎ ፈጣሪሲ ዘምልኽዎ ቤተ ኣገልግሎት ዝውዕ እዩ ነቲ ኣምላኾምስ ብኣምልኮ ዝገልጹሉ መንገዲ እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ይኣምኖ እየ ንመን ክርስቶስ እንታይ ኢሉ በለ ለይተጠመቐ ይድሕንን ኢሉ ሶ ነቲ ክርስቶስ እንድሕር ዝኣምኖ ኮይነ ንኽጥመቕ ናበይ ይኸድ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ሃይማኖት ይኸድ እንድሕር ለይተጠመቕኩ ይድሕን ዶ ኣይድሕንን ሪኢኻ ሃይማኖት ዝበሃል ሒዝዎ ዘሎ እንታይ እዩ ቁርባን ኣብ ሃይማኖት ውሽጢ ኢኻ ትረኽቦ ስጋይ ለይበልዐ ደመይ ለይሰተየ ናይ ዘለኣለም ሂወት የብሉን ኢልካ ክርስቶስ ተኣምኖ ኢኻ እምነት እዩ ሓደ ሰብ ክርስቶስ ይኣምኖ እየ ቁርባኑ ግን ይኣምኖ እየ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ይኣምኖ እየ ዝተናገሮ ንግግር ይኣምኖ እየ ኢሉ ይጋጨ እዩ ስለዚ ክርስቶስ እንድሕር ተኣምኖ ኮይንካ ንክርስቶስ ዘለካ እምነት ንምግላጽ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኸይድካ ትጥመቕ ትቆርብ ኣምልኮ ስርዓት ትፍጽም ኣምልኮ ይፍጽምን ፈጣሪ ግን ይኣምኖ እየ ተልካ ወይ ከም ለሎ ይፈልጥ እየ ተልካ ሰይጣን እዩ ሰይጣን እንታይ ይብል ኣጋንንትም ኢሉ ያዕቆብ ክናገር ተሎ ኣጋንንቲ እግዚኣብሔር ከም ለሎ ይኣምኑ እዮም ፈጣሪ ኣሎ ተልካ ሰይጣንስ ኣብ ሰማይ ደሪኡ ኣለኹ ወይ ፈልጦ ኣሎ እዩ እሞ ተምልኾ ዶ ስርዓት ኣምልኮ ትፍጽመሎ ተምልኾ ዶ ኣየምልኾን ሶ ናግርማይ ሓውናታይ ትኾንላ መስሊካ ፈጣሪ ከም ለሎ ይኣምኑ እየ ግን ንኡ ዝኾን ኣምልኮ ይፍጽም እንተይሉታይ ማለት እዩ ቁፅፅር ኣብ ቁፅፅር ውሽጢ ኣብ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ እሱ ፍጡር ኮይኑ ፈጣሪ ከዓ ፈጣሪ ኮይኑ ኣዛዚ ፈጣሪ ክኾን እሱ ተኣዛዚ ክኾን ግን ኣይደልያን እንታይ ማለት እዩ በቃ ነፃ ክኾን ደሊሎ ታ ነፃ ትብል ነፃነት ከይመስሎ ነፃነት ጽቡቕ እዩ ፈጣርን ነፃነት እዩ ታ ነፃ ምዃን ግን ከምድላይኻን ምዃን እዩ ኣጎስቲን እንታይ ይብልስ ብዙሓት ሰባት ሃይማኖት ለይደልዩ ፈጣሪ ሎ ኣይትበለኒ ወይ ድማ ሃይማኖት ሎ ኣይትበለኒ ልሉ ነቲ ሓጢኣቶም ከም ደስ ዝበሎም ልቦና ክረኽቡ ምእንታን እዩ በቃ እዚ ሂሊኑ ይምስክሮ እዩ ኣነ ኣክቹዋሊ ናቱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ዛ ኣይዲዮሎጂ ስሎም ጸሎት ሃይማኖት ቅድሚኡስ ቅድሚ 30 ዓመት ነበረ እዩ ትተሓሳሰባ መን መስሪትዎ መን ተጀሚሩ ብመጽሓፍ ደረጃ መን መጽሒፎስ ንፈልጦ ኢና ሕዚ ምጽኢሉ ከም ሓድሽ ኣብርሆት ዘብርህሉ ኣይኮነን ግን ዝገርም ልሕዝ እንታይ እዩ ቅድሚ 30 ዓመት ተመሊሱ ዝሓለፈ ዘውዝኒዮ ትሑት ዝኾነ ናይ መንገዲ ክሕደት ናይ ክሕደት መጀመርያ ዝኾነ ትምህርቲ እዚ ክምለስና ከኣለት ሕብረተሰብና ግን ሽንኳን ንዓቅመ ክሕደት ንዓቅመ እምነት እውን ስለለይበፅሕ ብብዙሕ መልክዑ እምነት ደካማ ስለዝኾነ ዝኾነ ይኹን ንእሽተይ ንፋስ ይኹን ብርቱዕ ንፋስ የንዋዛውዞ ኤንወይ ናበኢና ክንኣቲ ደሊና ሓንቲ ለልዕላ ነጥብላ ታይኒ ምስልካ እስራኤል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 መወዳእታሲ ደቀ መዛሙርቱ እውን ክርስቲያን ተባሃሉ ይብል ታይ ለብል ነው ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ እንዲ ንምንታይ ክርስቲያን ተባሂሎም ተተሂሉ ሃይማኖት ስለለድል ሓደ ማዕቀፍ ኮይንካ ተገልግለሉ ኣምልኮ ትፍጽመሉ ትግዘአሉ ትእዘዘሉ ስለለድል እዚ ናምነት እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዞም ትእዛዛት ብዙሓት እዮም ኣበይ ዲኻ ትፍጽሙ ብግልጽ ኮነ ጌርና ይወዶ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 መባሒ ዝኻ ትኸተለኻ ምስሓውኻ እንከን ተሃሊካ መባእኻ ቤተ መቅደስ ኣቐምጦሞ መጀመርያ ምስሓውኻ ተዓረቕ ታይ ማለት ኣምልኮ ትፍጽመሉ ቤተ መቅደስ ዝተባሃለ እንዮ ማለት እዩ እሱ ታይ ይባሃል ክርስትና ይባሃል ለዚ ታይ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ባዕሉስ ሃይማኖት ክባሃል ተሎስ ክፍለ ሃምልግቦ ኣበይ ዲገልጾ ሙሲካ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 6 ከምዚ ይብል ይግርም ለካ በትግርኛ በባዕሉ ከምቦ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 6 ንቕንአ ሃይማኖት ብዝምልከት از فریسایان ما لایمانوتنا قناعتی نایولو نیرم. خاک فولی ایدلی. نقنه هایمانوت بزملکت تگرنی ایو بدم به انبوه ام خیر. از ساقاوی بیت کریستیان. از ساقاوی یعنی فریسایان دی نیرم. مبرر بیت کریستیان نیرم. از ساقاوی نیر. ارم. كاو حق بمفصام نزركب صدق خا نقفيتا زي بالله بطعم هيمانوتنيا انا ييلون كاو خاتم بالعلس هيمانوتنيا اي كاو همي هيمانوتنيا هم خون يبرار انبوا وني قلنا بيدرسا مسادد نيريبل خست هايلر يكاي راي لذا هيمانوت زي اسي سادد يساقو غانيره اكزاكتلي دحرغن تاي غيريا هيمانوت غيريا نقرم ازي كل الناس ابو غرهارات نيو بتعامل قرم نجر كم القرم ابو غرهارات معرفش دشته قصر شو عتنيو كان فريساويان كهنات نورم على كريستنا مزي دحر قدس باولوس تقلط امتلو تايدي لون مسيلكا كاو كهنات ون بزحات
نزو ሃይማኖት እዚ ልእዘዙ ሆኑ ይብል exactly right نزل من نزو ሃይማኖት እዚ ታይ ሃይማኖት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ይልል ሃይማኖት exactly ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ውን አለ ቁጥር 1 ታይብል አፍትናይ መወዳእታ ዘመን ይብል ጣብ ኮ ይልገርም ናይ አጋናንቲ ስምርቲ الناس وتسحبهم ሃይማኖቶም ክሕዱ እዮም ይብል ካውኻ ብገዛ ህሊናኦም ናተቃጸሉ ክድንዝዙ እዮም ይብል አፍትና መወዳእታ ዘመን እዚ ናጋንን ትምርቲ ይልዎን እዩ ሃይማኖት ይድሊ ሃይማኖቶም ክሕዱ እዮም ማለት እዩ ሃይማኖት ለካይ ክሓዲ ሃይማኖት actually ተሐሳው ቅንዕና ክልዎ ክእል እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ከቢድ ቋንቋ ብምሳስረጅ አኸተብል ምናልባት ሓውና አክሊሉን ጽቡቕ ከምዚ ዓይነት ሰዓት ምቕራው ጽቡቕ ግን ሙሱ ልክ ዝኾነ ሓሳብ ክውተለው كموجتهم زخيل سب معرة كتب لك جنا أو تاني مسيل كمان إسرائيل يوحنا سونجيل معرف سل تمكت توقت له أملاكنا يسكت تمهرت له لزنا فريسان ليك أنا غرس ليك أدي مسخم هرت له قلت إنا جرو كمين كم منفسن دقيمهم من هذا يتولدهم من قست أملاك أي تري وايو أي تأتي وايو هنا أي تري وايو إزاي هيمانوتي رأي بتمكت مجمرة مأمانين ديكاي كاودم ما تتقبرنيكا تمغنيكا كاودم ما تولدنيكا زين نحلي فتصم حاجة من قست عملاك يتورسي تتويلو زي بيدك فتصم هايك فتصم أبيت مقدس أبيت كريستيان أو هايمانوس كويك فتصم هذا رأي إغزابير نيو من ده إغزابير نحليو إغزابير همزي لك كله نحلي تتمك أي تدحني هاي أخذ فتصم هاي أخذ فتصم هذا حاولنا أقرم أو زي أخذ تستوعب لسك بكا تعالى إغزابير أمنية قندموس لبهالي اللي على أمنته ويم إيماني يفتصمها ويم قدافي يا أمنين دحرت أمنه لو يكون قدس يعقوب تعيب لمعرف كلتك أو ترى 10 ربعة تجميره رأي أمنة لا تندحري الخام مقبار نحلي الخام موتتيا لموتتيا هاي مالتي السلف رأي ما إيمانها من رجاجس السلف عززك ما في الصامية خاب سجال تفليت نفسي لموت ندحر خوينه بيتسو جزء أبراهام زينا مخر أقلقلوت النهار ناس كحزهم صنعهم يفلت فيه أو أدم حدار أو حدار منفسها يتعبيت وكوتاس بتفل عليه سلطانات نبلنا هنا أو زينا يخز مخر أقلقلوت فلي زبلو بنجر ملكوت مهران بسايكاتريست بسنا أنا مهران سايكولوجيست ما بخلهم كوتاس مويا ما أخذ زجاجة سلطانات مخري نبلنا هنا لازم أول فزلوا سوات بمنفسها يوتن بسايكاتريستن كله زي ما أخلص ويا زلهم كنهبينا مصوتا نعدمينا وياو جزا أبراهام كمل فلت كابل قلقالوت كابل جمر بزحة قلقلوتاتنا قبر يركب ياو بعوي خاء سوات بتي طياق يوم مسرت نايقلاوي هيوتنا كرم حدار زلو هيوتنا أو حدار زلو هيوتنا قولعو التعبابيا بزعوا قولعو تمرتي بتفرالي ملكو منفسياتنا اخنا عبين دلينا بزولو مسرت قلقالوت مخرن قلقالوتن ياو جميرنا لنا التناخيرنا ونحزن مقصل كل قلقالوت مخرت دليو سوات بزيرو تشعت 9 حمشتن نادولكم كترخونا منفساو صابعتنا نمحصن خزلك دقموية 09 حمشتن نادولكم مخرا أقلقلوت زدلهم وعينات مخرا أقلقلوت كنوكم دلواتنا والسواهات لأجزابير الموت نحرين هايمانوت ويم دمو أمنت عليكا مقبار نحلي بالله وقاي بالله سلازي زي صنعتك تكون تدليها زي أملوك هو الفتسأملو سرعت ويم دمو زلت عزز خايا كله كتفتسأم كتخلنيك سقاي لبلعه دمي لساتين نازل عالم هيوت مچس نعم من لناس نازل عالم هيوت المراس يخالي تاني أتاديا نازل عالم كتو هيوت كتورس جن سجاي بالعدمي السو حقنيا سجاي حقنيا دمي يويل يوحنس وانجيل ما عرفش دي سوت راح مسوي سلسته السو تحقنيا يا خطرخو طعم كويل كرم نجار ريده سواء لدلين شحمله تصلينها مالتكم همزي لي بغزير لي امنيه جن تزازو اي فصميت يلخا مو اي تامني يلو خزي زيا نا بهاي ون انديا بها ولا البحالون زحري خان كله أنتنا لبالس يلي كله سلا حدا نجار يلوسد أيوسد كله أو متلوسد نيرو ما حدا جزاير يخوني كل نيرو بزح جزاير كل نيرو أنا من قد هيوت حق يلو كرس حقي كأون زيتنا حدا جزاير هم لله كله حنتيت من الدماء وحنتيت هاي ما نتلا
حنتتيا بزح لبهال يلي بزح ሃይማኖት ነው ተልካ ግን ብዙሕ እግዚአብሔር ነው ማለት ካይ እሱ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 መንባቢና ሃይማኖት ሒስኻ እግዚአብሔር ተመለኽ ኤግዛክትሊ ሕዚ ታይቱ ጸገሙ ከምዚ አክቹአሊ ንሕና ጀነራል አንጎረልና በይ ስፔሲፊክ ስለናቱ ክንዕልል ሰይደለና ኢና በይ ናቱ ተንዝናገረ ንግግር ተይደል ኢቭን ሃይማኖት ጥራይ ሆነ ይቀበል ፈጣሪው ላይ ይቀበል ግን ፈጣሪ የለ ተተሃይሉ ሙጉት ክመጽ ይድሐረ ሕዚ አፈጣሪ ኢቭን አነሲ أنا هم دسلن زم حضرة فتارن بي السلام حضرني يدلن زولي بيت أمنة ترايلي خناس بسول فتار له مخنياته هيمانة ولا يهلو حنت سويتس كم رأييلو هيمانة مالت أكشالي بيت أمنة ترايت تقلقل تراخن فتاري اللي مكتيلاس بكا تسقم يلن من تادي خامو لبل فتارسي أبيلو حنت ولا عسب بركة التعميس أس فتاري أبيل حين وادا أخذ سلام على تادي فتارسي إلكم يتركمو بعلكم يخم زعلم تبو جنة بالو سماء لن جنة خموز روز تحقيس خموتو واسوكا جنة مهلالي من الناس بتاع الرجاج لا الخاص هذا يسوع كريستوس يمن لخيته الخ أي واقع ده جناتهم اللي فيها تاوي زي ما أنت قايلونه لعدم قدمها أبوي أو استجنته الجنة مسايخ جنة يلو مكة مو رأي جنة ما أمرت إياه رأي مو رأي أبزا مريت زي أب حدا مسايت نبري خاي خوني لولو جنة مسايخ تخريلو حاجة جنة البحر خاي عامل فلتي عامني تلخها مو يسوع كريستوس يعمل خاي يسوع كريستوس نحلي عمل خاي ما نتي الخاي ما نتي نحلي الخاي وتهلي هو